पंचम स्कंद ऊनविंश अध्याय श्रीशुक उवाच एवे किं पुरुषर वाणी राजन शुण परिमाणी सीतारमण रहो रघुराण तांक कनिष्ठ लक्ष्मण परमानंद से ईश्वर जार हनुमंत वीर परम भागवत से निश्चले भक्ति जोग नहीं प्रभु पदार बिंद तले सेवई मनर निश्चले से रामनाथ पुण्योत्तम गंधर्वे करन्ति गायनम ए अष्ट सेनार सहिते हनुटी श्रेष्ठ भक्ति मते हेमते करन्ति गायन स्तुति करन्ति तोष मनम उत्तम श्लोक तु ठाकुर नमई तोर पयोर सर्वलक्षण तोर तहि सकल श्रेष्ठ तु गोसाई सर्ववंदन तु ठाकुर तोते मोर नमस्कार नर नारायण शरीर परमहंस तु ठाकुर नमई ब्रह्मांड ठाकुर सकल देवंकर वर महापुरुष महाराज नमस्ते ब्रह्मांडर बीज सतेज करी तीनि गुण विनाश करु नारायण प्रशांत साधु तु ठाकुर तोते मोहर नमस्कार तोहर नाम रूप जेते केही न जानती जगते माया संसारे तोर जन्म राक्षस संहार कारण अन्य मो नाही भगवान सीता हरणे क्षोभ मन अखिल ब्रह्मांड ठाकुर तुम्बे बाकी करी न पारम एतेबे हे पत्नी निमंतरे किबा मानव अवतारे एकी तोरे संभव होइबो नाथ तोर माया जन्म मरण जार नाही अखिल प्रभु भावग्राही सुर सुर आदि करी ब्रह्मांडे जेते देहधारी ए सर्व आत्मार ईश्वर किय वा कर्तव्य तार उत्तर कौशल रे जाई जे प्रभु नर देह वही से राम पाद तले मुई हर से प्रणाम करई सुन राजन मन तो से बेजे भारत बरसे ए नर नारायण जे हरि कल्पे पर्यंत तप करी साधुंक परित्राण पाई तपस्या रूपवंत होई ए भ्रमंती आत्मा सुख मते नारद तांकु तोष चिते भकत साधु जन मेले स्तुति करंती से निश्चले नमस्ते प्रभु आदि मूल तो रूप चिंतिए निर्मल ऋषिर वर तु ठाकुर तोते मोर नमस्कार ए सर्ववंदन तु ठाकुर तोते मोर नमस्कार सकल आत्मा भूत तु ही तो पाद पद्मे मन दे सकल कर्ता तु ईश्वर दर्शन नाही जे तोहर तु ही जे मानव शरीर भोग तु करु मेदिनीर सकल देख तु ठाकुर गुण रे दोष नाही तोर ए तोर तहि जार मन ताहार संसार खंडन दारा तनय धन घर एणे अर्पित मन जार से तोते पाइबटी काहि श्रम केवल तांक दे ए मोर मूढ़मती तुही विनाश कर भावग्राही तोहर तहि मोर मन निश्चले रहु भगवान ए जे भारत वर्षर पर्वत अछंती अपार मंगल प्रस्थ जे प्रभाव मलय त्रिकुटरु सब मंदर देवगिरी नील शोक मुख जेन्द्र नील श्रीशैल वेंकट मैनाक कौश कोटक ऋष्यमुख ए रूप स्वरूप सत्य आदि कोलाग्र देवाग्र प्रसिद्धि महेन्द्र विंध्य गिरिधर शक्ति मनुष्य बारिधर ए कुकुभ पारिजात द्रुम चित्रकूट जे गोवर्धन काम्य सुमेरु जे रहिब तो काम्य गिरि आदि सत हेमंते नद नदी आदि सत सहस्र जे प्रसिद्धि चंद्र रसा जे तुंगभ्रदा ताम्रपर्णी जे अवटोदा ए शर्करावर्ती पयोसिनी कृतमाला त्रिवेणी वेणी शंकरी गया सती तहि शुण राजन एवे कई कृष्णावेणी जे गोदावरी भागीरथी सिंधु कावेरी पयोस्मी ताप्नी रेवा नदी सुरेखा नर्मदा ए आदि वेद श्रुति जे महानदी त्रिसमा ऋषि कुल्या नदी कौशिकी सरजु गोमती गंगा यमुना सरस्वती
ଏ ଦୃଶ୍ୟଦବତୀ ଯେ ରୋଷମତୀ ଷଷ୍ଠବତୀ ଯେ ସପ୍ତବତୀ ସୁଷମ ବିଶ୍ୱାଚର୍ମଣବତୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ବିମରତୀ ଶତଦ୍ରୁବିତ ସ୍ମାଅ ଶିକ୍ନି ଅନ୍ଧ ଶୁଣ ଏ ନଦୀ ଘେନି ମୁନି ଏ ଋଷି ଆଦି ନାମ କର୍ମ କରନ୍ତି ଏତେ ସ୍ଥାନ ଏହି ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ କର୍ମରେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଏ ଜନ୍ମ ସକଳ ହିତ କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କର୍ମରୁ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ନରକ ଭୂମି ଭାଗ କର୍ମ ଅଧିକ କରି ଭୋଗ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଭୂତେ ବର କୃଷ୍ଣରେ ଭକ୍ତିଟି ଯାହାର ସର୍ବଭୂତରେ ଆତ୍ମା ସେଇ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଯେ ବାସୁଦେବ ଚକ୍ରଧର ତାହାର ତହିଁ ମତି ଯାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯେ ଦୃଢ଼ତାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ କର୍ମ ବନ୍ଧୁ ତରେ ମହାପୁରୁଷ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ହେଳାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବା କରେ ଏ ଦେବେ ତାର ଗୁଣ କର୍ମ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଗାୟନ ଧନ୍ୟ ତାହାର ଜନ୍ମ ସାର ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଯାର ଏ ଭାରତ ମାନବ ଜନ୍ମରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସର୍ବଠାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଯଜ୍ଞ ତମ ଦାନ ଏଥିରେ ଅବାକି ବାରଣ ଏ ଯଜନ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ ତାର ସବୁ ଅକାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପଦ୍ମ ସାର ସୁମତି ନାହିଁଟି ଯାହାର ଜନ୍ମ ଆୟୁଷ ସୁଖ ମାନ ଏହା ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ ମାନ କ୍ଷୀଣ ଆୟୁଷ ଭାବ ଧରେ ମନ ଯାହାର କୃଷ୍ଣ ଠାରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତାହାର ସମ କେହି ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟରେ ଯେବେ ମାନବ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରେ କ୍ଷଣକେ କର୍ମକୁ ଛେଦଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦକୁ ଲୋଭଇ ବୈକୁଣ୍ଠ କଥା ସୁଧାରସ ସ୍ଥୂଳରେ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରକାଶ ଏ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜହିଁରେ ନାହିଁ ସାଧୁ ଜନେ ଯଜ୍ଞର ମହୋତ୍ସବ ଆଦି ଏ ସ୍ଥଳେ ଜହିଁ ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରର ପୁରେ ଯେବେ ହୋଇ ତହିଁରେ ବାସ ନ ଯୋଗାଇ ମାନବ ଜନ୍ମ ହୋଇ ନର କାମେ ଅଜ୍ଞାନେ ଧ୍ୱଂସ ତାର ତଥାପି ପ୍ରଭୁର ଜନମ ତେଜଇ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ମନ ନାନା ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆଉ ଯେତେ ନରେ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜନ୍ତି ସେ ଅଗ୍ନିରେ ନାନା ଦେବତା ରୂପ ହୋଇ ତହିଁ ଭାବିନୁ କେହି ନାହିଁ ତାହାଙ୍କୁ ସେବନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟରେ ଗଣି ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ଫଳ ଦେଇ ଏଣୁ ତା ନାମ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପଦ ପଲ୍ଲବ ଭଜନରେ ମନ ଯାହାର ଦୃଢ଼ ତରେ ଭକ୍ତଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରେ କରୁଣା କରନ୍ତି ବ୍ୟବହାରେ ଏ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ନୃପବର ଅଷ୍ଟ ଉପଦୀପ ଉଷାର ଅଷ୍ଟ ପୂଜନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରୀ ଶରଣ ପୁତ୍ରଙ୍କରେ କରି ଏ ପ୍ରଭା ହୋଇଲା ଚାରି ଦିଗେ ଏଣୁ ସେ ଅଷ୍ଟ ଦିଗ ଭାଗେ ଶୁଣ ହେ ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ ଅଷ୍ଟ ଉପଦୀପର ନାମ ଏ ରମଣକ ଯେ ଆବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସୁ ମନ୍ଦରିତ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକଳ ଲଙ୍କାବର ଯେ ସିଂହଳ ବରଷ ବିଭାଗର ମତେ ଜମ୍ବୁ ଦ୍ୱୀପରେ ଯଥୋଚିତେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ଭନୃପ କହିଲି ତୁମ୍ଭରେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଗବତର ଯେ ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସଂ ସହିତାଂ वार्षिकां पंचम स्कंदे जम्बूद्वीप वर्णने नाम ऊनविंशोऽध्यायः। बोलानंदे कवार हरि हरि बोल।